Kad su ove niske temperature, onda sve ide puno sporije i sve se radi puno duže. Naročito ako imate neke elektronike, ako imate nešto za što treba puno baterija, baterije nagurajte u džepove. Meni su džepovi puni baterija. Nagurajte ih u donje slojeve odjeće, pa onda preko tih idu u gornji, da biste ih grijali toplinom tijela, jer niske temperature izvuku bateriju u sekundi. I onda ne možete ništa završiti. Isto ako mobitele imate i bilo šta, trpajte ih u džepove negdje pored sebe da ih grijete tijelom. Večera sam htio napraviti super sklonište morsko-kuhanskog. I htio sam ga napraviti gore u višim dijelovima planine, ali sad već imam nekih par sati do mraka. Možda malo precjenjujem, možda sat i po. I ovo je najdalje dokle mogu doći i vidim čak da je ovo i bolje, jer ima puno ljeske koja je super za pravljenje tih lučnih konstrukcija. Mislio sam da nema dovoljno oborenog drveta debelog koje mogu koristiti dole za odignutu podlogu. Ali već vidim 1, 2, čak je i to dovoljno, ali mislim da tamo vidim još neko. Ako požurim, mogu bi nešto završiti. Ako baš i ne bude super sklonište, valjda će biti sklonište. Ne znamo će li stići zapaliti vatru. Ako se umorite i ako primijetite da ste se ugrijali i oznojili, najbolje je skinuti par slojeva odjeće, zato što se nipošto ne smijemo oznojiti u ovakvoj situaciji kad nemamo negdje u vruće ući, jer to je sigurna smrt. Iglica može da se vrti između dva prsta kad vam nisu zaledili prsti koliko moji. Ima jedan test da vidite da li treba da zapalite vatru što prežive, da li možete ova dva prsta da sastavite. Ja ću još uvijek preživjeti. Van kad su veliki minusi, onda i mala šetnja može postati opasna. Nedavno kad smo snimali Jelu, Smrču i Bor, sam se toliko smrzla da mislila sam neću se vratiti. Zvuči bezazleno, ali stvarno kad je snijeg, kad upadate u snijeg dok hodate, uopšte dok dođete, prijeđete jednu malu kilometražu, već ste u potpunosti smrznuti. Stvar sa smrzavanjem je, nevolja nikad ne dolazi sama i to se stvarno primijeti u tom trenutku, jer šta se desi? Vama su ruke smrznute, vi umirete i treba zapaliti vatru, a ne možete da držite ni šibicu, ni ništa. Znači treba pronaći onaj trenutak kada ste još uvijek sposobni da funkcionišete, a da zapalite vatru, da možete povratiti osjećaj cirkulacije. Ja sam kad smo palili nedavno, meni 100 puta ispala šibica, drži to jedva, to je strašno.
Pokušala sam taj test, išlo je to donekle, još uvijek nisam bila smrznuta, ali da nisam zapalila vatru tad, mislim, kažu da je to... Jeste li gledali Igmanski marš? Vatra koja nam treba u tom trenutku je vatra koja neće nužno goriti satima, neće uopšte goriti satima, nego koja će brzo planuti, brzo se ugasiti. Toliko nam je potrebno da nam se vrati cirkulacija u prste i u ruke generalno. Treba uzeti, svaki četinar ima na podnožju mrtve grane, koje kad polomimo, mislim, nismo oštetili drvo, a koje nama dođu jako zgodno u tom trenutku. Lako se lomi, ne treba nam nož. Treba nam otprilike ovoliki snop drva da razgorimo vatru, prelomimo napola i šibica gori otprilike 12-13 sekundi. Toliko nam treba da prebacimo plamen sa šibice na grančice. Onda dodamo ostatak grančica i plamen bude od takvih grana bude jako velik. Kratko traje, ali jako efikasan. Isto kao što kažu na prognozi uvijek, oblačite se slojevito. Kad ne znaju kako će vrijeme biti, oblačite se slojevito. Ja se oblačim slojevito i slušam grunge. Zimi je isto vrlo lako dehidrirati, zato moramo redovno piti vode. A kad pijemo vodu, to jest kad pakujemo vodu, onda je nosimo, dobro je da poklopac dihtuje uvijek, da pravo dobro dihtuje, zato što je zimi nosimo okrenut prema dole, ne uvijek zimi, nego kad su ovako baš niske temperature. Nosim je okrenut prema dole. Što? Zato što voda se ledi odozgo i onda čak i ako se jedan dio vode u flaši zaledi, to će biti ovaj dole. I onda kad je otvorimo,
možemo najnormalnije popiti koliko hoćemo. Da me sad stari vidi, odmah bi rekao, ni pošto vruć vode, haj sad trči da se ugriješ. Znači, šta je još jako važno zimi, super je da su nam ove flaše od vode da nisu plastične, nego da su metalne. Što? Zato što ako se voda i zaledi kompletno i do vrha, možemo je staviti u vatru i odlediti. U ovom isto tako možemo kuhat supe, čaj, šta već stignemo. Samo ne treba je staviti u vatru sa ovim plastičnim čepom. Ako je zaledio, ako se ne može odvrnuti, ufatimo rukom, držimo malo dok se ne odledi, odvrnemo ga i onda guramo u vatru. Sjekra isto tako, ako je stajala u snijegu ili u ledu i ako je zaledila, ne trebamo je koristiti zato što može se oštetiti. Treba je prvo ugrijati pored vatre pa onda nastaviti koristiti. Zato je ne bacajte u snijeg nikad. Dobro, znači to mi je otprilike taj odignuti krevet. Da je odignut od snijega i ispod je najbolje da očistimo što više možemo snijega, da dođemo do zemlje ako je prhak, ako nije zaledio. Da nam odozdo da ne bi vukli hladnoću. Tu znači trebamo uložiti vatru. Vidjet ćete, najbolje bi bilo da to bude duga vatra sa onim deblima, pošto sam jedva našao i ove tanke ovako za ovo, onda će to biti vatra kakva bude. Sad pravim znači polukupolu. To je ta, tu će biti ravan zid iza kupola koju pokrivam svemirskom dekom i naprijed najlonom. Znači sad idem sjeći ljesku i praviti tu kupolu.
Gledao sam one emisije na kablovskoj televiziji i skontao sam toga meni treba napetosti u ovim krajevima. Ali sjedi lik obavezno. Temperatura noću dostiže i do -25. Kao ono, moram ovo završiti, napraviti sklonište. Neka sjedi, zapali. Ajde, neće pobjeći, šta će? Ako na vrijeme ne napravim sklonište i ne zapalim vatru, a da se zapali vatra u ovim uvjetima trebaju nadljudske sposobnosti i mogućnosti. Smrt od podhlađivanja i smrzavanja. I evo. Vukovi. Taj zvuk, to je zavijanje vuka. Kad je ovako hladno i kad nema hrane, onda oni idu protiv svojih instikata. Spuštaju se u čoparima, inače ne bi napali čovjeka. Ali sad, ako ne uspijem zapaliti vatru, nije da nije. Ali da malo što tako crno sve. Ali fakat ima životinja raznih. Na Trbeviću sam jednom vidio lisicu. Lisica je ko fić od mog komšije Muamera. Nije te veličine, nego te boje, naranđaste. Ko se ne bi uspančio? Sad ide glavni dio. Svemirska deka. Ili, kako je kod nas zovu, folija za preživljavanje. Sve što vam ispadne po noći morate dobro paziti da ne izgubite. Ta folija, nakon što je prvi put razmotate iz radnje, više nikad ne možete složiti na onu kompaktnu veličinu, ali svejedno. Poenta ove folije i ovog kompleksnog skloništa je da je to sklonište kombinacija eskimskog skloništa iglu i staklene bašte ili onog u stvari plastične plastenika. Sa leđa imamo svemirsku foliju koja reflektuje toplinu vatre koju ložimo ispred, a između vatre i nas je plastični zid, to jest najlon providni, kroz koji ulaze dugi svjetlosni talasi, a ne mogu izaći kratki, znači doslovno imamo efekat staklenika. Preko ove folije navlačimo ceradu ili najlon ili šta već imamo da bismo prvo nadoknadili to koliko nam fali, a drugo da bi se osigurali.
koliko god puta čovjek da boravi u ovakvom skloništu, svaki put se iznenadi koliko je ugodno i ne može se reći da je prevruće, jednostavno je ugodno. Napolju je temperatura nekih -10, -12, ovdje je nekih ugodnih, šta ja znam, 10-ak. Mislim, moguće više jer ja sam u majici kratkih rukava. Nisam mogao, morao sam se skinuti. Jedina mana koju vidim na skloništu je što se kondens pravi. Morao sam, ono što nisam uspio pokazati, pošto je pala noć, nisam mogao, morao sam oko čitavog skloništa nabacati snijega da podignem prag, zbog toga što sam malo viši ovaj luk napravio nego što mi je dužina najlona. To je normalno, tako je uvijek kad se bespravno gradi. Nisam radio ni idejni prijedlog, ni skicu, ni projekat za sklonište, tako da se mora kasnije popravljati. Prije spavanja je dobro popiti nešto toplo, da bi nas grijalo i da bi nas grijalo po noći. I isto tako obući suhe čarape i suhu kapu. Po njej znači nositi sa sobom druge čarape i drugu kapu. Ko što sam sinoć pretpostavio, u stvari ko što sam sigurno znao, loša strana ovog konkretno skloništa koje sam sinoć pravio je što ga nisam napravio sa dugom vatrom. Super shelter se inače pravi uz dugu vatru. Zašto? Zato što duga vatra je sistem grijanja koji može svu noć goriti, ne morate izlaziti, dodavati drva. Problem je bio znači zato što nisam mogao naći dovoljno velika debla, jedva sam našao ova dole za ovaj odignuti krevet. Trebala bi 2 ovakva debla da se može ovo sklonište grijati, da ne izlazimo nikako. Pošto sam morao konstantno izlaziti i dodavati drva, onda pola one topline koja se ugrije izađe i rashladi se sklonište dok ja izađem, dodam drva i vratim se. Ali sve u svemu vrlo funkcionalno sklonište. Mislim, izgleda malo izgleda ako čerga, ali ne možete naći šator koji možete ovako ugrijati u zimu po ovakvim temperaturama.